हाच्या पयलीं चोरी खातीर कलेक्टरान अपील केल्ली आनी कलेक्टरान जेन्ना हियरींग आशिल्ली तेन्ना कलेक्टरान त्या बिल्डराच्या अगेन्स्ट ताका एरेस्ट वॉरंट काडिल्ली आनी ताका मागीर कस्टडीन धाडिल्लो. तो जवळ जवळ 100 दीस कोलवाळे जेलीन हो प्रभू मोनी म्हणटा तो बिल्डर उरलो आनी ताणें ताज्या मागीर तो कोर्टान परत गेलो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट कोर्टान आनी प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट कोर्टान एका धाकट्याच्या टॅक्निकल रिजना खातीर परत ती जी ऑर्डर आसा ती डिस्ट्रिक्ट कोर्टान दिली की कलेक्टरान परत रिव्यू करची म्हणून जी ऑर्डर आसा कलेक्टराची ती आनी ताज्या खातीर परत ती हांगा धाडिल्ली कलेक्टरा कडेन. सो कलेक्टरा कडेन आमी हेंच सांगूंक आयिल्ले की ताका एक्चुली कलेक्टराक जे एक ऑर्डर आसा PDJची प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जजाची जी ऑर्डर आसा त्या ऑर्डरीन क्लियरली बरयल्लें आसा की 30 डेजा भितर जी मॅटर आसा ती तुमी कितें आसा ती पळया आनी जर दिसता की तो खरोच आसा डिफॉल्टर जाल्यार ताका परत कस्टडीन सोमतो धाडचो अशी ही ऑर्डर आशिल्ली. आनी आतां जवळ जवळ 70 दीस जाले अजून ती फुडें हियरींग आसा तें फुडेंच वचना